Bonjour, chào mọi người. Đây là mình làm nước trụng. Bỏ cái này vô, c'est pour porter à partir de l'eau froide, de l'os, les morceaux d'os. Et puis, depuis quelques minutes, on va le laver. On va laver, nettoyer proprement. Cái này nè, trụng lên được 5 phút rồi mình rửa lại cho cái bợn này nó ra hết. Rồi mình làm nước consommé, là nước dùng á, nước dùng để làm phở á. Đây nha, mình đây bắt đầu tắt lửa nè, đi rửa cái miếng này nha. On va laver ça. Voilà, on va verser, đổ cái nước này ra, đổ hết ra, rồi cái mình rửa cho nó sạch sẽ lại. On va rincer, laver proprement. Il faut bien laver les mousses qui remontent après ébullition à partir de l'eau froide. Et voilà, on a rincé. Bây giờ mà mình rửa sạch rồi nè ha, mình đổ lại cho mình chế nước, mình rửa cho mấy cái bợn nó ra hết. Là 5 phút sau, 5 phút khi nó sôi. Hồi nãy mình làm bằng nước on a fait avec de l'eau froide, là nước lạnh nha. Rồi bây giờ rửa sạch sẽ nè, thấy không? Bợn bám rồi mình rửa cho nó sạch ra. Rồi mình chế nước lạnh mình nấu lại tiếp. Mình làm cái nước dùng phở. C'est pour faire la consommé, le consommé. Voilà. Maintenant on remet à nouveau sur le feu. Này, bắt lửa lên. Bắt lửa lên nha. Chế nước lạnh vô, de l'eau froide. Deuxième fois. Cette fois on va garder de l'eau pour faire le bouillon ou le consommer. Voilà, rempli. À mon avis c'est 1 kg de l'os à moelle. 1 kg à l'os à moelle de bœuf. 1 kg xương bò. Xương bò có cái ấy, có tủy á. Cái này nó ngọt dữ lắm. Đó, chế nước ngập vô nha. Cái này là des épices. Cái này là để mấy cái hạt trần bì nè, đậu khấu, bạch đậu khấu, hột ngò, vỏ quế để nấu phở á. Mình ngâm, mình rửa, mình sẽ lấy cái dao mình cạo mấy cái vỏ này nè. Je vais rater la peau après parce que c'est ça nè, c'est dans la forêt. Ça c'est le paquet de boue. On achète tout un paquet comme ça. Ça s'appelle gia vị nấu súp. C'est pour préparer de consommer comme le pot au feu avec tous les ingrédients qu'ils vont au supermarché asiatique. Pour faire le pot au feu hay là nấu phở này, chỉ phở này. Ôi sao đây không thấy rõ ta, khó thấy quá vậy. Nó chiếc phở đó, thấy không? Ça, on va réparer sur le feu. Au début on met un peu chaud, comme ça après on va, quand c'est chaud on va diminuer pour qu'il soit pas trop chaud, pas trop. Si ça vibre beaucoup dans la casserole, le jus devient pas clair. Il faut garder doucement pour qu'il soit clair. Đây là mình lấy cái dao mình cạo cái này nè. Je prends le couteau, je râpe la peau. Mais comme je sais pas tenir le geste en fait. Là on prend le couteau, on râpe comme ça. On râpe tout et ici aussi les gènes.
Les veines quand sont propres, on nettoie, c'est bon. De l'eau, ça vitre, je vais diminuer la chaleur. Cái này là vặn nhỏ xuống, nó thấy không? Cho nước nó không có sôi sùng sục, nó phải sôi nhẹ nhàng. Cái này là nó không có được sôi sùng sục gì, nó không có tốt, phải không? Đó, mình nó vừa sôi rồi. Bây giờ mình đang chuẩn bị mấy cái hương vị mình để vô. Nhưng mà mình vặn lửa nhỏ xuống cho nó không có được sôi sùng sục. Nó chừng 80 độ hả? Đó, bây giờ hết rồi đó, hết sùng sục rồi. Mình thấy nó sôi là mình vặn lửa xuống liền cho nó như vậy đó. Mà cái nước nó phải trong, bây giờ mình phải lấy cái vợt mình vợt nó ra. Và on comment enlever les mousses. Vợt nó ra nha. Cái này nãy mình rửa nó sạch rồi đó, giờ nó cũng ít nữa. Nãy mình nấu 5 phút trước á. Mình đổ nước nó ra hết lần rồi, bây giờ nó tốt lại rồi nè. Mình chỉ cần vợt sơ sơ nữa. Tại vì nó không có còn nhiều. Đó, mình đổ nó ra. Trời ơi, sao mà cầm cái điện thoại được chết cha rồi. Xin lỗi. Để tắt cái điện thoại. Ơi trời. Mình vừa vớt mấy cái bọt nó ra rồi. Bây giờ nó còn rất là ít bọt. Nó sôi sùng sục nhẹ, thiệt là nhẹ. Je viens de enlever de la mousse. Pas beaucoup. Voilà, un petit peu. Voilà. On va attendre des yeux. Avec l'os de bœuf, on peut laisser des yeux 8 minutes, 10 minutes. Mais sinon, je fais au moins 400. Oh non, 8 heures ou 10 heures. On fait comme ça. Mais ça va, si on sent que c'est trop longtemps, donc on peut faire quelques heures ce qu'on veut, quoi. Si on fait beaucoup pour une fois de gants 400, donc il faut réparer avec le temps. Et ça, je fais que pour la maison, quelques bonnes de soupe. Voilà. Cái này nè, mình vớt bọt nó, rồi mình cũng rửa cái này nè, cho nó không có bị đóng bợn á. Mình vừa vớt mình vừa chà lấy nó ra khỏi cái chỗ này, để nó đóng còn bên là không có tốt. Ngồi mất công rửa cái nó dính một đốm, một cái vẹt ngang vậy đó. Bây giờ mình lấy nó ra liền rồi mình đó. Đây nãy giờ mình vớt nó ra. On a retiré les mousses et cuit avec le comme ça le devient un peu clair déjà. Đó thấy không? Cái nước giờ nó vẫn trong. Bây giờ á là mình đang nướng cái hành lên. Củ hành mình cắt mình lôi mình nướng nó lên nè. Nướng hai bề. On va griller de l'oignon. Et aussi des épices comme ça. Si on n'a pas trouvé le paquet, on va acheter cannelle et les fleurs de badiane, clou girofle. Voilà d'autres choses comme ça. On peut mettre dans la bouillon. Si on n'a pas trouvé tout le paquet. Je retourne de l'oignon. Quay cái bì nó nướng lại cho nó thơm quá chừng luôn. Cái này á là mình để vô cái vợt cho nó ráo nước. Bây giờ mình để vô mình xào nó lên luôn. On va faire griller un peu, comme ça sent bon. Il ne faut pas oublier de retirer souvent ça. Au début, il y a beaucoup, mais après, il y a moins. Lúc đầu á, từ nãy giờ là mới có tầm 10 phút à. Là mình phải vớt cái bọt nó nhiều. Tại vì nó nổi nhiều, sau này nó hết rồi.
Nhưng mà phải nấu tới 5-10 tiếng đồng hồ á. Faut préparer le bouillon, c'est très longtemps. C'est 5 heures ou 10. Đây mình xào cái này lên ha. Đó, thơm không? Chừng nào nó thơm thơm rồi nó khét khét rồi là mình tắt lửa, mình bỏ nó qua cái nồi kia. Cái nồi nước hầm. Thơm dễ sợ cho. Chàng ơi nó thơm. C'est parfumé, ça sent bon. De cannelle, les graines de la coriandre, bandiane. Ça c'est la peau d'orange ou mandarine ou d'orange. Ça. Je vais déposer de l'oignon bien de rillé. Đây, 2 miếng hành thơm phức bỏ vô. Cùng với mấy cái này luôn. Mấy cái này vừa sao vàng xong thơm phức. Bình thường người ta bỏ vô cái bịch bằng cái túi bằng cô tông á, nhưng mà mình không thích. Moi je mets librement parce que je n'aime pas mettre dans le sac en coton. Je n'aime pas les produits qui entrent dans le bouillon. Je mets librement. Après 1 heure ou 2 heures, quand le couleur change un petit peu brun, je vais retirer. Et après je ramasse avec ça. Lấy cái đó, lấy cái vợt này nè, chút nữa mình vợt nó ra. Bây giờ mình vừa làm á, mình vớt mấy cái này xong rồi bây giờ mình bỏ nó vô. Bây giờ mình vớt cũng ít lại rồi. Thấy không, mình bỏ nó nằm chỗ á. Mình vớt mấy cái vòng này nè. Nó nổi mấy bên mép á là mình vớt, mình cạo ra. Để không thôi cái nồi mình hồi nó dính dơ á, mình khỏi mất công. Mình cạo vậy nè. Mình chế nước lên đó là nó không có dính, vàng gì trong đây hết á. Nó hồi là mình rửa cái nồi nó dễ lắm. Đó, bây giờ mình phải nấu lửa riu vậy nè, không có lửa nhanh nha, không có lửa nhiều. Ça on fait doucement, on fait calmement avec le feu doux et le parfum qui va. Ça sent trop bon déjà. Mais attends au moins 1 heure ou 2. Moi, si vous aimez manger beaucoup le goût prononcé des épices, et c'est bon pour la santé. Ça c'est très bon pour le ventre, pour la digestion. Mais si on met trop longtemps, ça devient gras et le goût un peu acre, un peu amer on dit. Moi je retire après vers 2 heures, 1 heure ou 2 heures, quand je vois je sens l'odeur. Mais ça sent bon quoi. Mais je dois éteindre mon GSM avant, hein, sinon je sais pas, attends pendant des heures. Et ça on va manger avec des bons morceaux de bœuf, des émincés de bœuf ou des Châteaubriand, on coupe en fine lamelles, on cuit. Ça c'est le creux pour manger avec. Il y a toutes les explications comment on prépare. On fait de l'eau chaude, on le cuit. Combien de minutes? Un peu al dente. Il y a l'explication 5 minutes ou quoi. Et puis on met ça dans le bol. Avec les gerbes de soja. Ça j'ai acheté des gerbes soja bio. C'est bon pour la santé. Il n'y a pas de produits chimiques. J'espère. Oh, sao đây tối thui vậy ta? On va laver. On avec ça et les légumes, les germes aromatiques. Voilà, j'ai des feuilles de basilic thaï, de la coriandre, la menthe. Je vais faire ça. Et je vous souhaite bien réussi de faire le bouillon tout clair. Bas couleur qui mélange de quoi là?
de la mousse, des sons dans les morceaux de l'os. Ça, il est très clair, on dirait toujours clair. Voilà, on voit transparent. C'est limpide, il doit être limpide. Et fait doucement, voilà, doucement. Ça, j'attends encore 2 heures, je vais retirer ça. Si je retire, mais le reste dans le fond, après, je vais le verser dans le passoire. Comme ça, je ramasse tout. Et le jus devient un petit peu gras, mais pas trop. Il ne faut pas laisser ça jusqu'à 5 heures ou 10 heures. C'est trop gras, hein, de gras. C'est bon, mais il y a des gens qui n'aiment pas le goût trop fort. Et ça, c'est bon pour la santé. Hein. Et voilà, ça c'est le bouillon ou le consommer. On peut faire ça pour boire comme un consommer petit déjeuner avant de manger le repas. Ou bien chez les Vietnamiens, surtout, moi je suis vietnamien. Je répare pour faire le pho, ce que je viens de vous expliquer avec la soupe de nouilles. Je vais chauffer ça. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.